만나서 반갑습니다. Senang bertemu dengan saudara. 1년 동안 여러분과 기도하다가 오늘 이렇게 만나게 되었습니다. Selama setahun kemarin kami berdoa untuk saudara dan akhirnya kami bertemu hari ini. 이번에 하나님 주시는 말씀을 여러분 마음에 잘 담고 또 1년 동안 중요한 응답을 받으시길 바랍니다. Saya berharap hari ini saudara bisa meremakan firman dalam hati saudara sehingga saudara bisa mendapatkan jawaban doa untuk 1 tahun untuk kedepannya. 사도행전 11장 25절에서 26절 말씀을 읽겠습니다. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 11 pasal 25 dan 26. 우리 두 절 다 같이 합독하도록 하겠습니다. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 11 ayat 25 dan 26. 바나바가 사울을 찾으러 다세에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘. 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받았더라 라는 제목으로 말씀을 전하기 원합니다. Topik firman hari ini adalah pertama kalinya mereka disebut Kristen. 성경에 최초로 그리스도인이라는 말이 나오는 것이 바로 오늘 본문입니다. Jadi firman hari ini adalah firman pertama yang mereka menyebutkan nama orang Kristen. Maksudnya di sini dalam bahasa Koreanya pakai orang Kristus. 그리스도인이라고 말을 하게 된 것이 안디옥에 있는 그런 종교인들과 불신자들이 성도를 보면서 가장 먼저 고백하게 된 것입니다. Jadi ini datangnya dari pengakuan dari orang-orang yang beragama dan orang-orang yang tidak percaya di gereja Antioquia. Mereka menyadari mereka adalah orang Kristus, orang Kristen. 이 말은 다른 종교인들이 볼 때 저 사람은 진짜 예수 믿는 사람이다. Itu berarti dari pandangan orang yang tidak percaya, mereka adalah orang yang benar-benar percaya kepada Yesus. 저 사람은 정말 하나님이 함께하는 사람이다. Mereka itu adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan. 우리하고는 분명히 다르다. Mereka benar-benar berbeda dengan kita. 그렇게 느껴져서 한 말입니다. Itu adalah perasaan yang mereka rasakan sehingga mereka mengakui bahwa mereka adalah orang Kristus. 지금 이 땅에 교회를 다니고 있는 사람은 많습니다. Begitu banyak orang yang bergereja pada saat ini. 그런데 교회를 다니지 않는 불신자들이 저와 여러분을 볼 때 저 사람은 진짜 예수 믿는 사람이다 그렇게 말할 수 있어야 됩니다. Tetapi pada saat orang yang tidak percaya melihat kita, mereka harus mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersama dengan Tuhan pada saat mereka melihat kita. 예수가 그리스도라고 말했겠지요. Dan kita akan mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus. 예수가 그리스도라고 말했기 때문에 저 사람은 그리스도인이다라고 말한 게 아닙니다. Ini pengakuan dari firman hari ini bukan berarti mereka mengakui mereka adalah orang Kristus karena mereka mengakui Yesus adalah Kristus. 자신들이 볼 때 분명히 자기들과 분명히 다르다는 사실. Karena mereka melihat ada perbedaan di antara orang yang percaya Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus. 그리스도가 뭡니까? Apa itu Kristus? 기름 부음 받은 자란 뜻입니다. Orang yang diurapi. 구별된 뭔가를 본 것입니다. Jadi mereka melihat sesuatu yang telah dipisah dengan mereka. 그래서 저와 여러분 자신을 놓고 중요한 질문을 자기에게 해야 되겠습니다. Oleh karena itu sambil mempertimbangkan diri kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. 과연 나는 진짜 그리스도인이라고 지금 말을 듣고 있는지를 질문해야 됩니다. Bahwa apakah kita benar-benar orang yang bisa disebut orang Kristus? 다른 사람이 저와 여러분을 보면서 그리스도인이다라고 말할 수 있을 만큼의 제자가 맞는지 질문해야 됩니다. Kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita adalah murid Tuhan yang sampai orang lain melihat kita, mereka adalah orang Kristus. 제자입니까? 라는 책이 있습니다.
ada sebuah buku yang namanya Karena Aku Murid Tuhan. 그런 것처럼 저와 여러분이 그리스도인이 맞습니까? 라는 질문을 해야 되겠습니다. Seperti judul buku tersebut, kita pun harus bertanya kepada diri kita, apakah kita ini murid Tuhan atau tidak. 이번 전도 캠프 전체 스케줄을 통해서 그리스도인이라는 정체성 그리고 사명을 회복하게 되는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. Saya memberkati saudara sekalian supaya melalui perkemahan Injil pada kali ini saudara bisa memiliki identitas saudara dan juga kuasa saudara sebagai anak Tuhan dan orang Kristus. 네, 그러면 첫 번째로 잃어버린 초대교회의 모습들입니다. Dan yang pertama adalah sifat-sifat gereja mula-mula yang telah terhilang. 로마 카톨릭이 전 세계를 장악하고 난 그때부터 지금까지 2000년 전에 초대교회의 모습을 회복하지 못하고 있습니다. Dan pada saat itu setelah Katolik Roma sudah menguasai zaman tersebut, selama 2000 tahun mereka tidak bisa memulihkan keadaan orang Kristen. 어떤 부분을 잃어버렸냐? Jadi bagian apa yang mereka hilang? Mereka terhilang. 가장 먼저는 오직의 기도를 잃어버렸습니다. Pertama-tama mereka telah menghilangkan doa yang bersifat hanya. 사도행전 1장 14절에 보니까 마가다락방에 120명의 사람들이 오로지 전혀 기도에 힘썼다 했습니다. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 berkata bahwa jemaat-jemaat yang sebanyak 120 orang yang berdoa di tempatnya Markus, mereka berdoa. 여기서 중요한 오직의 기도가 뭐냐? Jadi di sini mereka hanya berdoa. Itu maksudnya apa? 오직 그리스도, 오직 하나님의 나라, 오직 성령 충만을 놓고 기도하는 비밀을 잃어버린 것입니다. Itu bahwa mereka dulunya memiliki rahasia untuk berdoa hanya untuk Tuhan, hanya kerajaan Tuhan dan hanya kepenuhan Roh Kudus, tetapi mereka telah hilang. 기도를 하긴 하는데 전부 다 육신적이고 서론적인 기도를 합니다. Ya, mereka tetap melakukan berdoa, tetapi hanya untuk hal-hal yang jasmani. 눈에 보이는 것들만 기도하지 눈에 보이지 않는 것을 놓고 기도하지 못하고 있습니다. Mereka hanya mendoakan hal-hal yang terlihat dengan mata manusia. Mereka tidak bisa mendoakan hal-hal yang rohani. 그리스도가 나에게 그리스도가 되도록 Kita berdoa seharusnya supaya Kristus bisa menjadi Kristus bagi kita. 하나님의 나라가 내 심령과 우리 가정과 가는 데마다 하나님의 나라가 임하도록 Supaya kerajaan Tuhan bisa datang setiap tempat kita kunjungi dan setiap rumah tangga kita dan juga jemaat kita. 나의 한계를 넘어서서 땅끝까지 그리스도의 정인될 수 있을 만큼 성령 충만을 달라고 기도하는 이 비밀이 없다. Jadi mereka telah menghilangkan rahasia mereka untuk berdoa supaya mereka bisa menjadi saksi Tuhan yang telah melampaui keterbatasan mereka. 두 번째 잃어버리고 있는 모습이 있습니다. Dan di sini ada gambaran kedua yang mereka telah hilangkan. 사도행전 2장 1절에서 13절에 오순절 마가다락방에 성령께서 임재하시는 그 예배 그거 지금 잃어버렸습니다. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, mereka telah menghilangkan ibadah yang mereka pernah lakukan pada hari Pentakosta. 오순절날 마가다락방에 성령이 각 사람 머리 위에 임했다. Pada hari Pentakosta, setiap jemaat telah menerima kepenuhan Roh Kudus pada saat mereka berdoa di tempatnya Markus. 예배를 드리기는 드리는데 각 사람에게 성령이 역사하는 것을 체험하지 못하고 지금 예배를 드리고 있다. Mereka tetap beribadah, tetapi mereka tidak bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus yang terjadi setiap pada pribadi mereka. 한국에 있는 사람들이 미국에 이민을 가 있는 사람들이 지금 교회 예배를 드리고 있습니다. Ada orang-orang Korea yang tinggal di negara Amerika, mereka berkumpul dan mereka beribadah bersama. 교회 예배당은 조그만하고 식당이 엄청 큽니다. Mereka tempat ibadahnya sangat kecil, tetapi tempat makannya sangat besar. 그 말은 예배보다도 친교가 더 중요하기 때문에 식당이 큽니다. Itu berarti karena mereka lebih mementingkan pada saat mereka berkomunikasi sambil makan daripada beribadah. 예배를 안 드리자니 그렇고 드리긴 드리는데 성령께서 임재하는 예배를 못 드린다 이 말이에요. Jadi mereka tetap beribadah, tetapi mereka tidak memberi arti yang penting pada ibadah. 숫자가 많이 모였느냐 적게 모였느냐 그게 중요한 게 아니라 각 사람 위에 성령이 임하는 예배를 회복해야 돼요. Jadi kita tidak
tidak peduli dengan berapa banyak orang yang telah berkumpul untuk beribadah, tetapi kita harus mementingkan apakah mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus untuk setiap jemaat. 세 번째 잃어버린 것이 바로 뭐냐? Hal ketiga yang kita telah hilangkan itu apa? 사도행전 2장 37절에서 41절을 지금 잃어버리고 있습니다. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 41. 하나님의 말씀이 성취되는 그 앞에서 자기 자신을 갱신하려고 하는 제자들, 이걸 잃어버렸습니다. Ada murid-murid Tuhan yang ingin memperbaharui dirinya di depan penggenapan firman Tuhan, tetapi sekarang kita sudah hilang. 말씀이 가라 하면 가고 말씀이 서라 하면 서는 이 중요한 제자를 잃어버리고 있다는 사실. Jika firman Tuhan berkata pergi, kita harus pergi. Kalau tidak pergi, kita seharusnya tidak pergi. Tetapi sekarang murid-murid Tuhan yang seperti itu sudah hilang. 형제들아 우리가 어찌할꼬라고 베드로의 설교 앞에서 그들에게 고백했습니다. Mereka mengakui di depan Petrus yang bertanya kepada saudaranya, bagaimanakah kita harus lakukan? 저와 여러분이 하나님의 말씀이 우리 보고 갱신을 요구하면 우리가 움직일 수 있어야 되거든요. Jadi jika firman Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan pembaruan, kita seharusnya melakukan sesuai dengan firman. 개혁주의가 뭡니까? Apa itu ideologi ide kita yang terus menyuruh kita untuk pembaruan? 하나님의 말씀과 내하고 안 맞을 때는 내가 바꾸는 것이 개혁주의입니다. Itu berarti pada saat diri kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita yang harus berubah. 네 번째로 잃어버린 것이 바로 현장 교회를 잃어버렸습니다. Hal keempat yang kita telah hilangkan itu adalah gereja di lapangan penginjilan. 사도행전 2장 46절 47절에 보니까 날마다 성전에서 날마다 집에서 모였다고 했습니다. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, mereka setiap hari berkumpul di rumah dan juga di bait Allah. 모이는 교회와 흩어지는 교회가 초대교회는 되어졌습니다. Dan gereja jemaat mula-mula itu dalam dua bentuk, yaitu jemaat yang berkumpul dan juga jemaat yang terpisah-pisah. 모여서 예배하고 기도하고 흩어져서 전도하는 현장 교회를 잃어버렸다. Yaitu mereka berdua berkumpul, mereka berdua bersama-sama dan beribadah bersama-sama, dan mereka tersebar di mana-mana untuk menginjil. Tetapi sekarang sudah hilang. 이 말이 무슨 말이냐? Itu maksudnya apa? 주일날 한 번 예배드리는 교회 말고 6일 동안 흩어져서 성도들이 있는 현장이 교회가 되기를 하나님 원하신다. Jadi Tuhan ingin gereja itu bukan hanya beribadah setiap hari Minggu, tetapi pada 6 hari yang sisanya mereka pergi menyebar untuk menginjil. 이걸 잃어버렸다. Tetapi hal ini yang kita telah hilang. 초대교회는 목사나 사도만 복음 전하는 게 아니라 모든 성도들이 자기 현장에서 복음 전하는 교회의 축복을 누렸어요. Pada jemaat mula-mula bukan hanya pendeta yang pergi menginjil, tapi seluruh jemaatnya pergi untuk menginjil dan mereka diberkati. 다섯 번째로 어떤 부분을 잃어버렸냐? Dan hal kelima, apa yang kita telah hilangkan? 사도행전 11장 19절 30절에 보니까 안디옥 교회의 분위기를 잃어버렸습니다. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30, kita telah menghilangkan suasana gereja Antioquia. 안디옥 교회 분위기가 뭡니까? Apa arti dari suasana gereja Antioquia? 선교하는 교회의 축복을 지금 잃어버렸습니다. Yaitu berkat yang pergi menginjil untuk di luar negeri. Tetapi sekarang kita telah menghilangkan berkat tersebut. 도를 유대인에게만 전하는데 안디옥 교회 성도들은 헬라인 불신자에게까지 복음을 전했다는 사실이다. Dulunya hanya orang Yahudi yang menerima Injil, tetapi gereja Antioquia menyampaikan Injil kepada orang luar, orang asing, dan juga orang yang di luar yang bukan bangsa mereka. 전도의 한계를 뛰어넘어서 선교하는 안디옥 교회 분위기를 회복하셔야 합니다. Jadi mereka melampaui penginjilan di dalam negeri dan mereka menginjil di luar negeri dan kepada orang-orang asing. 여섯 번째로 잃어버린 것이 뭐냐? Dan hal keenam yang kita telah hilangkan itu adalah 로마서 16장 1절에서 27절에 일꾼을 잃어버렸습니다. Roma 16 ayat 1 sampai 27, kita telah menghilangkan pekerja-pekerja. 겐그리아 교회의 일꾼된 베베라고 되어 있습니다. Dan di sana ada Febe yang bekerja di satu gereja. 바울이 뭐라고 말하냐? 나의 보좌다. Dan mereka bilang dia adalah teman sekerja Paulus. 브리스길라 부부를 향해서 나의 동력자다. 그래 말했어요. Dan suami istri Priscilla dibilang mereka adalah teman sekerja Paulus. 가이오를 보고 온 교회의 식주인이다. 그래 말했어요.
Dan gaya pun dipakai oleh Tuhan untuk membantu jemaat-jemaat. 초대교회는요, 교회와 목회자를 위해서 생명 건 비밀 결사대가 있었다는 사실. Jadi di jemaat mula-mula mereka memiliki organisasi rahasia tertentu yang membantu jemaat dan juga membantu hamba Tuhan sampai mereka mempertaruhkan nyawanya. 이런 중직자들이 일어나야 됩니다. Jadi pengurus-pengurus gereja dan juga majelis-majelis gereja yang seperti itu harus dibangunkan. 전도하지 않는 목사는 한 달 생활비만 받으면 돼요. Pendeta yang tidak menginjil mereka tinggal menerima gaji setiap bulan. 그런데 전도하고 선교하고 제자를 키우는 목사 전도자에게는 반드시 물질이 필요합니다. Tetapi pendeta dan juga pengurus-pengurus gereja yang melakukan penginjilan dan juga melakukan pemuridan setiap hari, mereka perlu materi untuk dipakai untuk penginjilan. 이것을 눈치챈 사람이 베베요, 브리스길라 부부요, 가이오. Orang yang menyadari akan hal ini adalah Febe, Priscilla dan juga Gaia. 한 달 생활비 말고 실제로 전도와 선교와 제자 키울 수 있는 물질을 감당할 수 있는 중직자가 일어나야 된다 이 말이에요. Jadi mereka yang memenuhi setiap keperluan yang diperlukan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi pengurus-pengurus gereja yang seperti ini yang harus dibangunkan. 지금 말씀드리는 이 6가지가 지금 한국과 전 세계 교회가 다 잃어버리고 있습니다. Jadi 6 hal yang saya sudah sampaikan ini sudah dihilangkan oleh begitu banyak gereja, termasuk gereja Korea dan juga di seluruh dunia. 이거 회복하지 않으면 절대로 초대교회 역사 일어날 수 없다는 사실. Kalau kita tidak memulihkan hal-hal ini, kita tidak bisa melihat karya Tuhan seperti dalam gereja mula-mula. 초대교회가 초대교회 될 수 있었던 이유가 바로 이 6가지 속에 있어요. Apa alasan jemaat mula-mula bisa menjadi jemaat mula-mula? Itu karena mereka memiliki 6 hal yang kita sekarang hilang ini. 천주교가 로마 카톨릭이 이렇게 잡고 있다가 마틴 루터가 이제 드디어 1517년에 종교 개혁을 합니다. Pada tahun 1517, Martin Luther yang telah membawa reformasi gereja pada saat adanya Katolik Roma. 종교 개혁을 하면서 이 마틴 루터가 붙잡은 것이 로마서 1장 17절이죠. Dan pada saat Martin Luther ini membawa reformasi agama, dia memegang Roma 2 ayat 17. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Kita hanya hidup melalui iman yang kita miliki. 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 그리스도, 오직 하나님께 영광이라는 이 중요한 내용을 회복했어요. Jadi mereka telah memulihkan intisari yang begitu penting, hanya Tuhan, hanya kerajaan Tuhan, hanya anugerah Tuhan dan juga hanya berkat Tuhan. 그렇다면 두 번째로 저와 여러분 붙잡아야 될 것이 바로 종교 개혁에서 회복하지 못한 것들입니다. Dan hal kedua yang kita harus pegang adalah hal-hal yang kita telah hilangkan untuk melakukan reformasi agama. 예수 그리스도께서 십자가를 지실 때 성전에 있는 휘장이 위에서 아래로 갈라졌습니다. Pada saat Yesus disalibkan di atas bukit Golgota itu, gorden telah terpecah belah. 성전에 있는 휘장이 뭡니까? Apa itu gorden di dalam bait Allah? 히브리서 10장 19절 20절에 보니까 그 휘장은 바로 예수 그리스도의 육체라고 했습니다. Ibrani 10 ayat 19 dan sampai 20 di sana berkata gorden itu adalah tubuh Yesus Kristus sendiri. 휘장을 왜 쳐놨습니까? Jadi kenapa adanya gorden di sana? 성소와 지성소 사이에 휘장이 가로막고 있습니다. Jadi ada gorden di tengah-tengah bait Allah tersebut. Tirai. Ya, ada tirai di tengah-tengah bait Allah tersebut. 그 지성소 안에는 아무나 들어갈 수 없습니다. Dan ada tempat khusus dan di sana tidak ada orang yang bisa memasukinya dengan sembarangan. 대제사장만 들어갈 수 있는 것입니다. Hanya kepala imaman yang bisa masuk dalam ruangan tersebut. 그런데 예수님께서 십자가를 지시고 다 이뤘다고 하는 그 순간에 휘장 위에서 아래로 갈라졌습니다. Dan pada saat Yesus disalibkan dan telah mengatakan bahwa semuanya sudah selesai, tirai itu telah terpecah. 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다고 했습니다. Jadi kita memiliki kekuatan untuk memasuki ruangan khusus yang dulunya hanya dimasuki oleh kepala imaman. 이제
이제는 만인이 제사장이 되는 축복을 하나님이 주신 것입니다. Jadi Tuhan memberi berkat kepada semua bangsa sehingga kita bisa menjadi imamat yang rajani siapapun juga. 그래서 구약에는 이스라엘 백성들이 자기의 기도 제목을 제사장 앞에 나와서 말해야 되는 게 구약입니다. Jadi kalau kita melihat perjanjian lama, setiap jemaat harus mengakui apa pokok doa mereka di depan imam. 예수님께서 십자가를 지시고 난 이후에는 이제는 목사나 신부 앞에 나가서 그렇게 말할 필요가 없게 됐습니다. Tetapi setelah kematian Yesus dan kebangkitannya, kita tidak perlu membawa pokok doa kita dan minta didoakan kepada pendeta atau orang lain. 요한복음 16장 24절에 지금까지는 내 이름으로 구하지 않았지만 구하라 받으리니 너희 기쁨이 충만하게 될 것이다. Yohanes 16 ayat 24 berkata bahwa jika kita mintalah, kalau itu Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita. 예수님의 이름으로 언제 어디서나 이제는 개인 기도할 수 있도록 하나님이 회복시켰대요. Jadi Tuhan telah memulihkan kita supaya kita bisa berdoa dimanapun juga dan kapanpun juga. 교회에 나왔으만 기도하는 게 아니라 내가 있는 그곳이 바로 하나님께 나아가는 지성소가 될 수 있는 것입니다. Jadi bukan hanya di tempat gereja yang kita berdoa, tetapi dimanapun kita berada, itu adalah tempat kita berdoa. 문제는 개인 기도는 회복됐는데 제사장의 원래의 사명을 회복하지 못하고 있습니다. Masalahnya kita telah memulihkan cara kita untuk berdoa, tetapi kita belum memulihkan tugas kita sebagai seorang imam. 자신을 놓고는 기도하는데 다른 사람의 영혼을 놓고 하나님 앞에 중보 기도하는 것은 하지 못하고 있단 말이에요. Jadi maksudnya kita berdoa untuk diri kita, tetapi kita tidak bisa berdoa untuk orang lain. 우리가 기억해야 될 것이 사도 바울이 쓴 서신서에는 전부 다 하나같이 바울이 그 교회 성도들을 놓고 기도하고 있는 장면이 나옵니다. Kalau kita melihat kitab-kitab surat dari Paulus, mereka berdoa untuk orang lain. 빌립보 1장 3절에 11절에 바울이 기도할 때마다 생각할 때마다 너희 무리를 놓고 감사했다 했습니다. Filipi 1 ayat 3 sampai 11 di sana berkata bahwa Paulus ini selalu berdoa untuk orang lain dan dia selalu bersyukur. 종교 개혁을 통해서 제사장의 사명이 회복이 안 됐다는 사실입니다. Jadi melalui reformasi agama, mandat imam ini belum dipulihkan. 지금 나의 옆에 있는 불신자의 영혼을 데리고 하나님 앞에 기도하는 자리로 가야 되는데 가지 못하고 있단 말이에요. Jadi maksudnya kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan yang ada di sebelah kita, tetapi kita tidak berdoa untuk mereka, tetapi kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. 영적으로 홀로 설 수 없는 종교인을 놓고 하나님 앞에 기도로 그 사람을 데리고 가야 되는데 가지 못하고 있단 말이에요. Seharusnya kita membawa orang yang hanya beragama di hadapan Tuhan supaya kita bisa menyelamatkan dia, tetapi kita tidak berdoa untuk mereka. 자, 이러다 보니까 그 다음에 회복하지 못한 게 있습니다. Dan oleh karena ini ada satu hal yang kita tidak bisa pulihkan lagi. 메시지를 하기는 합니다. Kita berfirman, 메시지가 허공을 치고 이렇게 그 빙빙 돕니다. tetapi berfirman hanya menguasai udara, tidak dijadikan rema di dalam hati mereka. 메시지가 심령을 파고들어야 되는데 못 들고 있습니다. Seharusnya firman ini menusuk setiap hati, setiap jiwa hati kita, tetapi kita tidak bisa. 왜 그렇습니까? Mengapa? 영혼과 현장을 보지 못하기 때문에 메시지가 허공을 치는 것입니다. Karena kita tidak bisa melihat lapangan penginjilan kita dan kita tidak bisa melihat jiwa-jiwa di lapangan tersebut. 이거 회복하지 못하고 있습니다. Kita tidak dapat memulihkan hal ini. 수준 높은 설교, Jadi kita hanya mendengarkan firman yang berkelas, 수준 높은 철학적인 설교, firman yang menyampaikan hukum Taurat yang begitu tinggi. 사람의 귀는 즐거워질지 몰라도 심령은 메말라 갈 수밖에 없는 메시지요. Itu mungkin bisa menyenangkan telinga manusia, tetapi itu akan membuat hati kita jadi semakin haus akan firman Tuhan. 저는 목사가 되기 전에 1년 넘게 무속인들을 찾아가지고 복음 전하러 가봤습니다. Sebelum saya menjadi seorang pendeta, saya menemui dengan begitu banyak paranormal dan juga dukun-dukun selama setahun. 제가 만나본 무속인 10명 중에 8명은 전에 교회를 다녔어요. Jadi saya melihat misalnya ada 8 dukun dari 10 dukun itu pernah bergereja. 교회 나가지고 자기 인생의 운명을 바꿀 수 있는 복음을 듣지 못했다는 사실. Tetapi mereka belum menemukan Injil yang dapat mengubah hidup mereka, mengubah nasib mereka. 막 기도해서 뭐 은사를 받는 것처럼 그런 건 했을지 몰라도 복음이
그 심령에게 복음이 되지 못했습니다. Mereka pernah mendapatkan firman Tuhan yang mereka merasa itu adalah anugerah Tuhan, tetapi mereka tidak bisa menerima itu sebagai Injil bagi mereka. 사도행전 3장에 나면서 안전병이 된 자가 40년 동안 한 번도 일어나지 못했습니다. Di Kisah Para Rasul pasal 3 di sana ada orang lumpuh yang tidak bisa berdiri selama 40 tahun. 성전 미문에서 구걸하고 있습니다. Dia selalu meminta-minta di depan pintu, ampang pintu bait Allah. 베드로가 뭐라고 말합니까? Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 했습니다. Aku tidak memiliki emas perak, tetapi dalam nama Nazaret Yesus Kristus berjalanlah. 하나님의 말씀이 심령에 들어가야지 그 사람이 일어나게 돼 있다는 사실. Jadi firman Tuhan itu harus masuk di dalam jiwa, hati jiwa kita, hati jiwa orang itu, maka dia bisa berdiri dan bisa melihat penerapan firman Tuhan. 뭘 회복하지 못했느냐? Jadi apa yang kita belum pulihkan? 지속적인 증인이 되지 못하는 겁니다. Yaitu kita tidak bisa menjadi kesaksian secara terus menerus. 그러다 보니까 전도 운동이 지속이 안 돼요. Karena kita tidak bisa menjadi kesaksian terus menerus, sehingga penginjilan pun tidak bisa menjadi terus menerus. 영혼을 하나님께 데려가는 제사장, Jadi kita seharusnya menjadi imam yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. 하나님의 말씀을 받아서 전달하는 선지자, Dan nabi yang mengantarkan, yang menyampaikan firman Tuhan. 지속적인 증인의 축복을 누리는 왕의 사명을 회복하지 못하고 있다. Dan raja yang dapat menikmati berkahnya secara terus menerus. Tapi 3 pekerjaan ini kita tidak menikmatinya pada saat ini. 그러니까 교회 안에 일꾼들이 자꾸 자리 싸움하고 그렇게 되는 것입니다. Oleh karena itulah begitu banyak masalah yang terjadi di dalam gereja, mungkin contohnya masalah jabatan atau yang lain. 그래서 결국에는 평일 현장을 회복하지 못하고 있습니다. Dan pada akhirnya kita tidak dapat memulihkan lapangan penginjilan setiap hari. 주일 날만 주님의 날이 아닙니다. Bukan hanya hari Minggu itu adalah harinya Tuhan, 6일도 주님의 날이 되어야 될 것입니다. melainkan 6 hari yang sisanya itu pun harus menjadi harinya Tuhan. 6일은 내 날이고 주일에는 주님의 날이 아닙니다. Bukan berarti hari Minggu doang yang menjadi hari yang Sabat atau hari yang Tuhan, tetapi dan 6 hari itu milik kita sendiri. 6일이 주님의 날이 되도록 하기 위해서 주일 날이 있는 것입니다. Kita adanya alasan hari Minggu itu, alasan mengapa ada hari Minggu itu supaya 6 hari sisanya itu tetap menjadi harinya Tuhan. 평신도들이 자기 현장에서 평일에 말씀 운동을 하는 것이 하나님의 중요한 계획입니다. Jadi rencana Tuhan yang begitu penting adalah supaya jemaat-jemaat yang biasa pun bisa menjadi penginjil, bisa melakukan penginjilan pada 6 hari yang sisanya. 전도하러 돌아다니는 것도 중요하지만은 내가 있는 현장에서 지속적으로 말씀 운동하는 것이 하나님의 계획이다. Memang penting untuk pergi ke suatu tempat baru dan menginjil, tetapi rencana Tuhan yang lebih besarnya lagi itu adalah kita menginjil di tempat di mana kita berada. 사도행전 19장 1절에 10절에 보니까 바울은 두란노선에서 날마다 중요한 복음의 메시지를 했습니다. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 10, Paulus selalu menginjil di tempat dimanapun dia berada. 자, 여기서 잠깐 말씀드리고 싶은 건 지금 메시지 하는데 지금 제가 앉아서 지금 하고 있잖아요. Contohnya saya sekarang lagi berfirman sambil duduk. 메시지는 귀로도 듣지만 눈으로 들어야 되거든요. Memang firman itu dengar dengan telinga kita, tetapi juga harus juga memakai mata kita. 열심히 적는 것도 중요하지만은 메시지 전하는 저하고 눈이 마주쳐야 된다니까. Jadi memang penting untuk mencatat firman hari ini, tetapi juga penting untuk melihat, menatap mata saya. 앉아서 하니까 지금 졸리는 분은 앞에 사람 뒤통수 숨어가지고 이렇게 자는 사람이 있다는 거지 뭐. Soalnya di sini ada orang yang pasti ngantuk dan jadinya bersembunyi di depan, bersembunyi di belakang sehingga tidak kelihatan ngantuknya. 제가 안 보이면 이렇게 자리 이렇게 중간에 나가지고 제하고 눈이 마주쳐야 돼 지금. Jadi seharusnya mata kita harus bertemu. 알겠어요? Mengerti? 이 영이 지금 눈으로 통한다는 영이. Jadi roh kita akan berkomunikasi melalui mata kita, pandangan kita. 지금 이 메시지가 지금 보통 메시지가 아닙니다 사실. Soalnya firman ini bukan firman yang biasa.
자, 세 번째로 그리스도인으로서의 참된 영향력입니다. Yang ketiga adalah pengaruh dari orang Kristus yang sejati. 어떤 영향을 줘야 되느냐? Jadi kita harus memberi pengaruh apa kepada mereka? 기도의 영향력을 입혀야 돼요. Kita harus mempengaruhi melalui doa. 내가 다른 사람을 놓고 중보기도 하는 것을 그 사람이 느낄 수 있어야 돼요. Supaya dia bisa merasakan bahwa kita berdoa untuk dia. 그러면 이 사람이 어떻게 생각이 바뀌느냐? Dan kalau gitu pikiran dia berubah seperti apa? 저 사람한테 있는 그것이 나에게는 없구나 이렇게 깨달아집니다. Dia akan menyadari bahwa apa yang aku tidak punya, dia yang punya. 이 사람은 내가 가지고 있지 않는 평안함이 있구나 이렇게 느껴진다니까. Mereka akan merasakan bahwa kita memiliki hal yang mereka tidak milikinya, yaitu damai. 요한복음 14장 27절에 세상이 줄 수 없는 평안함이 저와 여러분이 누군가를 놓고 기도하게 되면요 생기게 돼 있어요. Jadi Alkitab berkata pada saat kita berdoa untuk orang lain itu akan menerima damai sejahtera. 어제 한국에서 가로다 항공을 타고 발리에 왔습니다. Pada hari kemarin kami sampai di Denpasar memakai Garuda Indonesia. 우리 멤버들이 자기 짐을 다 찾았는데 제 가방이 없어져 버렸어요. Jadi semua jemaat yang lain telah menemukan tasnya, tetapi bagasi saya sendiri hilang, tidak ada. 누군가가 내 가방을 들고 가버렸어요. Jadi ada orang yang mengambil bagasi saya. 거기에는 지금 이 메시지와 내 11일 동안 먹어야 될 중요한 그 건강식품과 그 안에 돈도 들어있어요. Di dalam bagasi itu maksudnya tas yang koper itu ada firman hari ini dan juga ada makanan kesehatan saya dan juga ada uang dan hal-hal yang semuanya ada di dalam koper itu. 그 순간에 좀 당황이 되더라고요. Pada saat itu saya sangat kaget 이거 어떡하지? dan jadi bingung gimana caranya. 근데 하나님이 분명히 알고 계실 것인데 Tapi saya yakin bahwa Tuhan mengetahui segalanya. 이걸 왜 허락하셨을까? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini, kejadian ini? 문제를 딱 만나보면요 우리 속에 뭐가 들어가 있는지 이제 드러나거든요. Kalau kita bertemu dengan satu masalah, pasti kita bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. 율법이 들어가면 문제만 딱 생기면 내가 또 뭘 잘못해가 이런 일이 생긴가 이런 생각한다니까. Kalau ada hukum Taurat di dalam hati kita, pasti kita kepikir, kenapa aku bersalah apa sih sampai saya mendapatkan masalah seperti ini? 막 그 가방 찾기 전까지 계속 회개기도 하겠지요. Dan mungkin orang yang memiliki hukum Taurat di dalam hati itu pasti mereka merasa terus bersalah. 저도 조금은 회개기도를 했습니다. Dan saya sedikit melakukan doa bertobat karena saya merasa bersalah. 어떤 회개기도를 했냐? Dan saya melakukan doa seperti apa? 우리 멤버들은 다 이코노 그 좌석을 타고 왔는데 저 혼자 비즈니스를 타고 온 거 회개했습니다. Saya bertobat karena semua jemaat saya naiknya kelas ekonomi, tetapi saya sendiri naik kelas bisnis. Jadi saya merasa sangat bersalah. 왜냐 비즈니스 가방이 먼저 나오거든요. Karena biasanya tas dari orang-orang yang menaiki kelas bisnis yang keluar duluan. 비즈니스 타고 오면서 컵라면 먹은 것도 자랑하고 이런 것들을 막 생각하더라고요. Jadi saya jadi kepikiran makanan-makanan yang saya makan di kelas bisnis sendirian. 그 말고는 내가 회개할 게 없어. Jadi saya bertobat untuk hal itu dan tidak ada hal yang lain saya bisa bertobat. 그러면 하나님이 뭔 계획이 분명히 있을 거 아니에요. Dan saya percaya pasti ada rencana Tuhan lain untuk kejadian ini. 근데 이제 우리 장로님이 말하느냐 가방을 못 찾을 걸 예상하고 와샷을 2개 사다고 얘기했어요. Dan seorang penatua yang berkata bahwa ya anggap aja tasnya hilang dan dia akan mempersiapkan baju yang lain. 제 마음에 와샷을 사는 것 자체가 불신앙이라는 생각이 들었어요. Dan tetapi hati saya berkata bahwa kalau saya mempersiapkan kemeja-kemeja yang lain untuk dengan cara menganggap tas saya hilang itu sendiri ketidakpercayaan saya sendiri. 가방을 못 찾으면 그냥 가는 것이다. Dan kalau tasnya tidak ketemu ya sudah saya tetap maju. 그러면서 제 마음에 어떤 생각이 탁 들었냐? Tetapi ada satu hati yang telah saya ambil pada saat itu. 그 가방에 돈이 있다고 하니까 사람들이 그때부터 반응을 보기 시작해요. Pada saat saya mengakui bahwa ada uang di dalam tas itu, ada reaksi-reaksi yang terjadi. 그 돈 때문에 반드시 가방을 찾아야 되는 거예요. Karena orang-orang harus mereka berpikir kita harus menemukan tas itu karena ada uang di dalamnya. 저는요 돈보다는 이 메시지가 지금 더 중요해서 이거 찾아야 되는 거예요.
Karena menurut saya yang lebih penting daripada uang itu adalah firman saya di dalam tas itu. 그래서 제 마음에 어떤 이렇게 다짐이 딱 왔냐. Jadi waktu itu saya mengambil satu keputusan. 하나님은 자신의 영광을 절대로 빼앗기지 않을 것이다. Tuhan tidak akan pernah kemuliaan Tuhan direbut oleh orang lain. 하나님이 주신 이 메시지를 반드시 하도록 할 것이다. Tuhan akan memimpin saya sampai firman yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu akan disampaikan kepada saudara-saudara di sini. 제 가방을 잃어버리니까 제보다도 우리 같이 오는 한국팀 얼굴이 흑암이 되기 시작했어요. Jadi saya sendiri koper saya sendiri yang hilang, tetapi jemaat-jemaat yang bersama dengan saya yang mereka menjadi lebih bingung dan lebih kaget. 각 방에 들어가 전부 다 막 기도하기 시작했어요. Dan mereka mulai berdoa di setiap kamarnya mereka sendiri. 하나님이 원하셨던 게 바로 그거예요. Mungkin itu yang diinginkan oleh Tuhan. 캠프팀 기도하라고. Supaya tim dari Korea bisa berdoa. 인도네시아 와가지고 발리 도착해 막 정신없이 막 흥분하고 있는데 정신 차리라. Supaya mereka kan baru sampai di Denpasar, Bali, jadi mereka masih ada suasana yang baru, tempat baru, tapi Tuhan ingin mereka itu tetap berdoa pada tengah-tengah suasana tersebut. 흥분하지 말고 영적으로 긴장해라. Supaya mereka tidak ke bawah suasana, tetapi mereka tetap sadar secara rohani dan bisa tetap berdoa untuk Tuhan. 그런 중에 가방을 찾았다는 연락을 받았어요. Dan dalam tengah-tengah kasus yang seperti itu, saya mendapatkan kabar bahwa tas saya sudah ketemu. 제가 그 가방 안에 우리 유라하고 인성이하고 용돈 줄 거를 내가 다 챙겨왔거든요. Dan di dalam itu ada juga uang yang saya rencananya mau kasih kepada Insung dan Yura. 그 얘기를 했더니 유라가 빨리 가자고 이렇게. Dan saya ceritakan itu kepada Yura dan Yura langsung, kita harus cepat ketemu tas itu. 그러니까 이제 결국에는 가방을 찾아야 될 이유가 그것 때문에 그러죠. Jadi alasan dia untuk harus menemukan tas itu uang. 근데 중요한 거는 제 마음에 이런 생각을 가지고 있었기 때문에 평안을 빼앗기지 않았습니다. Tetapi di sini yang paling penting adalah di dalam tengah-tengah kasus yang seperti itu ada damai sejahtera yang di dalam hati saya itu tidak pernah direbut oleh yang lain. 문제가 생길 때마다 내 입장에서 생각하지 말고 하나님의 입장에서 생각해 보시라. Jadi setiap saudara menghadapi masalah, cobalah saudara berpikir dari pandangan Tuhan, bukan pandangan saudara sendiri. 말씀의 영향을 입혀야 돼요. Supaya saudara bisa mempengaruhi firman Tuhan. 내가 말씀을 잘 전하는 게 아니라 하나님께 말씀을 받아서 전달하는 말씀의 대언의 영향을 입혀야 돼요. Jadi kita bukan menceritakan firman Tuhan dengan baik, tetapi kita mendapatkan firman Tuhan terlebih dahulu dan menyampaikan firman Tuhan yang kita pernah dapatkan. 그러면 그 말씀이 현장에서 기준이 되게 돼 있어요. Jadi kita akan mewakili firman Tuhan dan itu akan menjadi standar di tempat lapangan penginjilan. 법궤가 뭡니까? Apa itu tabut perjanjian? 법궤란 말은 기준을 말하는 것입니다. Itu berarti standar. 하나님의 말씀이 저와 여러분 삶의 기준이 되어야 되는 것입니다. Jadi firman Tuhan harus menjadi standar kita dalam kehidupan kita. 하나님이 한 분이요 하나님과 우리 사이의 중보자가 한 분이시니 예수 그리스도라고 되어 있습니다. Karena Tuhan itu hanya satu dan hanya satu perantara, yaitu Yesus Kristus. 세 번째로 저와 여러분 정인의 영향력을 입혀야 됩니다. Dan yang ketiga, kita harus memberi pengaruh sebagai kesaksian. 하나님이 나와 함께 하시는 임마누엘의 정인의 영향력을 입혀야 됩니다. Jadi kita harus menjadi saksi Immanuel yang bisa mempengaruhi mereka. 하나님 눈에 안 보이잖아요. Karena Tuhan tidak bisa melihat dengan mata kita. 창세기 39장 2절 3절에 보니까 여호와께서 요셉과 함께 하시는 것을 불신자 보디발이 봤다고 했습니다. Yusuf Kejadian 39 ayat 1 sampai 3 di sana berkata seorang raja ini melihat Yusuf itu bersama dengan Tuhan. 그래 내가 오늘 아침에 이제 어제 가방 잃어버렸다 다시 찾은 거 글을 올리면서 기도 제목을 올렸습니다. Jadi pada pagi hari ini saya membuat pokok-pokok doa dan saya berbagi bersama dengan majelis di Korea. 집사님 중에 한 분이 답이 왔어요. Dan salah satu majelis balas SMS saya. 하나님은 목사님도 가방도 지키십니다. Dan dia berkata bahwa Tuhan melindungi Tuhan maupun juga kopernya pendeta. 그게 끝이요. Itu saja selesai. 하나님이 가방도 지키고 목사님도 지키고 지키고. Dan majelis itu bilang pendeta melindungi pendeta dan juga kopernya pendeta. 그 사건을 통해서 하나님께서 우리 인생을 지키시고 계신다는 정인의 영향력을 입힙니다. Jadi melalui masalah tersebut saya melihat Tuhan itu akan membuat kita memberi pengaruh sebagai saksi kepada orang-orang lain. 우리는 경제의 영향력을 입혀야 됩니다. Dan juga kita harus mempengaruhi
secara finansial. 오늘 본문 이후에 안디옥 교회는 온 천하가 흉년이 들었는데 안디옥 지역에는 흉년이 들지 않았습니다. Kalau kita melihat gereja Antioquia pada nas pembimbing hari ini, semua orang telah kelaparan, tetapi hanya gereja Antioquia yang tidak mengalami kelaparan. 누구 때문입니까? Itu karena siapa? 그리스도인 때문입니다. Itu karena orang-orang Kristus, orang-orang Kristen di sana. 그리스도인이 있는 현장에는 재앙이 무너지게 되어 있습니다. Di mana ada orang Kristus, di sana tidak ada bencana. 온 천하가 기근이 들어도 그리스도인이 있는 거기는 하나님이 축복하신 것입니다. Walaupun seluruh dunia mengalami kelaparan, orang di tempat di mana ada orang Kristus, dia di sana tidak akan ada kelaparan. 참된 그리스도인이 10명만 있어도 소돔과 고모라는 재앙을 당하지 않았어요. Nah, kalau hanya 10 orang Kristus yang sejati ada di Sodom dan Gomora, mereka tidak akan mengalami bencana. 오늘 이곳에 있는 순바 지역에 여러분이 그리스도인이 되어서 순바의 재앙이 무너지도록 기도하셔야 돼요. Jadi saudara yang di tempat ini harus berdoa supaya melalui saudara yang sebagai orang Kristus, Sumba ini bisa diberkati, tidak ada bencana di dalam sini. 바에티 교회에 있는 모든 성도들이 그리스도인이 되어서 이 땅의 흑암 문화가 복음 문화로 바뀌는 영향력을 있게 됩니다. Supaya seluruh jemaat di gereja Payati bisa menjadi orang Kristus, sehingga seluruh Sumba dan juga seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia bisa diberkati oleh Tuhan. 종교 생활하고 우상 숭배하는 모든 것들이 복음으로 바뀌는 역사가 일어나도록 Supaya ada karya Tuhan yang mengubah budaya dan istiadat yang menyembah berhala menjadi budaya Tuhan. 바울이 2년 동안 도란노 성에서 날마다 그리스도인의 사명을 감당하도록 메시지를 하니까 모든 흑암의 문화가 복음으로 바뀌어버렸어요. Pada saat Paulus memberi firman Tuhan di tempat-tempat di daerah yang menyembah berhala, orang-orang yang ada di daerah tersebut berubah menjadi orang Kristus yang memiliki mandat sendiri. 결론입니다. Kesimpulannya adalah 이번 전도 캠프를 통해서 2000년 동안 잃어버렸던 그리스도인의 사명을 저와 여러분 회복하셔야 되겠습니다. jadi melalui perkemahan Injil pada saat ini kita harus memulihkan mandat kita sebagai seorang Kristus. 그리스도는 회복이 됐지만은 그리스도인의 사명이 회복이 안 되고 있다는 거예요. Jadi kita mungkin memulihkan orang Kristus, tetapi kita belum memulihkan mandat sebagai orang Kristus. 예수 그리스도가 내게만 그리스도가 되는 게 아니라 다른 사람에게도 그리스도가 되도록 Supaya Yesus Kristus itu bukan hanya menjadi Kristus bagi kita saja, tetapi bisa menjadi Kristus bagi orang lain juga. 창조주 하나님이 나의 하나님만 되지 말고 나와 관계된 모든 사람에게도 하나님이 되도록 Supaya Tuhan Sang Pencipta itu bukan hanya Tuhan milik kita sendiri, tetapi bisa menjadi Tuhan milik semua bangsa. 오늘부터 저와 여러분은 무릎으로 사는 그리스도인이 되시기 바랍니다. Jadi mulai hari ini saya berharap saudara dan saya bisa menjadi orang Kristus yang selalu berlutut dan berdoa untuknya. 그것이 바로 하나님이 우리에게 원하신 것입니다. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, 하나님의 말씀을 대언하는 그리스도인이 되시기 바랍니다. yaitu orang Kristus yang mewakili firman Tuhan 모든 흑암을 무너뜨릴 수 있는 그리스도의 정인이 되시기를 바랍니다. dan bisa menjadi saksi Kristus yang bisa menghancurkan semua kegelapan. 이렇게 되어지면 저와 여러분 때문에 그리스도의 제자가 재생산되는 역사가 일어나게 되겠습니다. Kalau begitu melalui kita yang seperti ini, murid-murid Tuhan akan terus dibangunkan dan mereka akan terus bereproduksi. 이번 전도 캠프를 통해서 참된 교회와 성도의 정체성을 그리고 성도의 사명을 회복하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Saya memberkati saudara sekalian supaya melalui perkemahan Injil ini saudara bisa memulihkan identitas saudara dan juga identitas gereja sebagai orang Kristus. 우리는 자꾸 뭔가를 하는 데서 우리 정체성을 찾으려고 합니다. Kita biasanya berusaha untuk mencari identitas kita dari hal-hal yang kita berusaha lakukan. 열심히 마르다처럼 주를 위해서 뭔가를 하면 된다고 생각합니다. Seperti Marta, kita berpikir kita harus melakukan sesuatu supaya itu bisa menjadi pelayanan Tuhan. 하나님이 뭘 원하시는지는 관심이 없고 내 나름대로 하나님을 만들어 놓고 열심히 뭔가를 합니다. Kita tidak peduli dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi kita membuat kerajaan
Tuhan yang sesuai dengan pendapat kita sendiri dan kita berusaha untuk melakukan sesuatu. 이번 전도 캠프 우리가 현장도 갑니다. Pada perkemahan Injil ini kita akan pergi mengunjungi lapangan penginjilan. 현장에서 복음 전하는 중요한 것들을 보게 될 것입니다. Dan juga kita akan melihat hal-hal yang begitu penting dalam tengah-tengah penginjilan. 그보다 더 중요한 것은 오늘 이곳에 있는 분들이 바로 그리스도인이 되는 것입니다. Tetapi yang lebih penting daripada semua hal itu adalah orang-orang, yaitu saudara-saudara yang berkumpul di tempat ini harus menjadi orang Kristus. 하나님의 최고의 관심은 바로 나에게 있다 이 말이에요. Karena perhatian Tuhan yang paling besar itu ada pada diri kita sendiri. 내가 그리스도인이 되어야지 가는 데마다 그리스도인의 역사가 일어난다 이 말이에요. Kita harus menjadi orang Kristus terlebih dahulu sehingga kemanapun kita pergi, di sana adalah tempat Kristus. 그래서 우리가 현장에서 복음 전하는 게 중요하지만은 여러분이 우리가 없어도 지속적으로 복음 운동할 수 있어야 되거든요. Memang sangat penting kita melakukan perkemahan Injil dan menginjil di tempat baru, tetapi yang lebih penting adalah melanjutkan dan meneruskan gerakan Injil ini melalui saudara-saudari di sini. 그래서 제가 여러분을 자꾸 훈련시켜야 되려고 하는 메시지를 자꾸 활용하는 겁니다. Oleh karena itu saya berusaha untuk terus memberi pelatihan melalui firman-firman khusus untuk saudara-saudari Payeti. 생각을 바꾸지 않으면 메시지를 듣는 이게 힘들 수 있거든요. Kalau kita tidak mengubah pikiran kita akan susah untuk menerima firman ini. 종교인의 체질에서 그리스도의 제자의 체질로 바뀌어야 돼요. Karena kita harus mengubah sifat asli kita yang dulunya orang yang beragama menjadi orang Kristus. 메시지를 듣는 것이 너무 행복해야 돼요. Jadi kita harus begitu berbahagia pada saat mendengarkan firman Tuhan. 한 10분 쉬었다가 그 다음 메시지 하도록 하겠습니다. Kita akan istirahat 10 menit dan mendengar firman Tuhan yang kedua lagi. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사를 드립니다. Tuhan terima kasih. 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되는 이런 중요한 말씀을 주심을 감사를 드립니다. Terima kasih karena Tuhan memberikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada pertama kalinya mereka disebut orang Kristus, yaitu orang Kristen. 오늘 파이티 교회와 오늘 이곳에 있는 모든 분들 잃어버렸던 초대교회의 모습을 회복하게 하여 주시옵소서. Tolong berkatilah semua saudara-saudari yang dari Payeti dan juga di tempat lain supaya mereka bisa memulihkan identitas mereka. 종교 개혁에서 회복하지 못한 것들을 회복하게 하여 주시옵소서. Supaya mereka bisa memulihkan hal-hal yang berbau reformasi agama yang dulunya terhilang tetapi pada saat ini akan ditemukan lagi. 그리스도인으로서의 참된 영향력을 입히게 하여 주시옵소서. Supaya sebagai orang Kristus mereka bisa mempengaruhi orang lain. 나의 그리스도에서 이제는 불신자에게도 그리스도가 되게 하여 주시옵소서. Tolong berkati mereka supaya Kristus milik mereka bisa menjadi Kristus milik bangsa yang lain. 나의 하나님이 모든 사람의 하나님이 되게 하여 주시옵소서. Supaya Tuhan milik kita bisa menjadi Tuhan milik semua bangsa. 이것을 통해서 그리스도인의 사명이 회복되는 귀한 역사가 있게 하여 주옵소서. Dan melalui hal ini tolong berkaryalah di atas kami untuk melihat pekerjaan Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin.